ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਨਦੀਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਬੜੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਲੀ ਨਾਲ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਟਰਗਲ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਸੋ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਮਿਲੀ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ। ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ खुश ने, मुतमैन ने। तो अपनी पूरी स्टोरी ज़रा तफसील नाल दसो जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपको बताता चलो, मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला हूं और मेरे वालिदैन मेहनत मजदूरी करते थे। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया और मेहनत की मुझ पर और मुझे इस काबिल बनाया। मैं जब पढ़ता था तो उसे स्कूल भी जाता था और साथ मैं मेहनत मजदूरी भी करता था, अपने वालिदैन का हाथ बटाता था और साथ ही मेरे उस्ताज़ा का भी मुझ पर बहुत करम है कि उन्होंने मेरा साथ दिया और इस काबिल मुझे बनाया कि मैं आज पुलिस में जॉब करता हूँ। अली साहब, दिलचस्प बात यह है कि जब मैंने आपको देखा, आप डिज़ाइनिंग कर रहे थे मोबाइल पे, आपने ये लोगो बनाया रोशन पॉइंट का और जो इसकी सेटिंग वगैरह करके मुझे दी, तो उस वक्त मैं हैरान हुआ कि आपने ये काम भी किया हुआ है। तो ये आप इस शोबे में भी मुंसलिक रहे हैं, यूट्यूब वगैरह का काम आपने किया, कहाँ से सीखा और इसी मेहनत की वजह से ही आप इस मंजिल तक पहुँचे हैं? ये सर 2021 में मैंने मोबाइल लिया था, जब ये कोरोना वायरस आई थी तो क्लासें ऑनलाइन हुआ करती थी। तो उस वक्त मैंने मोबाइल लिया था तो यूट्यूब पर देखते थे दूसरे लोगों के चैनल वगैरह, तो मेरे ज़हन में आया कि मैं भी चैनल बनाऊं। तो तब मैंने चैनल एक स्टार्ट किया था। तो इसी के साथ ही बस ये चीज़ें मुझे आना शुरू हो गई। आपने मजदूरी की है, मेहनत की है आपने, वो इन नौजवान बच्चों को आप बताएं कि आपने क्या काम किया अपने इन हाथों से, आपने जो मेहनत की है वो बताएं ताकि वो मोटिवेट हों कि एक मेहनत मजदूरी करने वाला बच्चा पुलिस में कैसे पहुंचा है। सर मैं मिस्त्रियों के पीछे भी मजदूरी करता रहा हूँ। मैं लाहौर भी गया था, वहाँ पर मैंने पिज़्ज़े वाली दुकान पर भी काम किया एज ए डिलीवरी बॉय, और फिर अपने उजरा में मैं काम करता रहा हूँ मुख्तलिफ़ दुकानों पे। तो जॉब के लिए भी ट्राई करता रहा हूँ, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं मिलती थी, गवर्नमेंट जॉब। और बस ये प्रिज़न डिपार्टमेंट में जॉब आई थी तो मैंने अप्लाई कर दिया, बस अल्लाह के आसरे छोड़ दिया। तो बस अल्लाह का करम है कि जॉब मिल गई। अच्छा, आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आप ये ज़रूर बताएं, लोग सिफारिश का रोना रोते हैं, रिश्वत का रोना रोते हैं। मेरा तो पक्का यकीन है कि मेहनती को उसका फल मिलता है। तो आप इस सूरत में हमारे सामने बैठे हैं कि आपने मुकम्मल मेरिट पे ये जॉब हासिल की है, इसकी तफसील बताएं, किस तरह सेलेक्ट हुए? ये बस कहने की सर बातें हैं कि लोग सिफारिश पे लगते हैं या रिश्वत देकर लगते हैं, पैसे से लगते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया तो इंटरव्यू देने गया, फ़िज़िकल देने गया, तो यही सोचता शायद मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये सब काम जो हुआ ना मेरिट पर हुआ है और डिपार्टमेंट वाले भी अच्छे हैं।
تو سر میرٹ پہ اللہ کے کرم سے میرٹ پہ ہوا۔ ناظرین میں بتاتا چلوں کہ محکمہ جیل خانہ جات میں علی صاحب جاب کر رہے ہیں، تو بڑے خوش ہیں، ان کے والدین بڑے راضی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی اب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور میں نے یہ ان کو آبزرو کیا ہے کہ جب یہ جاب میں گئے ہیں تو ان کے اندر یہ تڑپ بڑھ گئی ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی بھی قابل ہو کر کامیاب ہو کر آئیں اور ملک و قوم کی خدمت کریں۔ آپ مطمئن ہیں سرکاری جاب میں؟ جی سر جی مطمئن ہوں سرکاری جاب سے۔ اب آپ اس سے آگے آپ کا کیا پروگرام ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پرائیویٹلی پڑھ بھی رہے ہیں۔ آگے سر جی سب انسپیکٹر کا امتحان دینے کا شوق ہے میرا سر جی۔ شروع سے میں پنجاب پولیس میں جانا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی پنجاب پولیس ہی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سب انسپیکٹر کی جاب میں آؤں۔ علی صاحب ہم بھی گاؤں میں رہتے ہیں، ہمارے یہ جو آپ کا انٹرویو ہے گاؤں والے دیکھیں گے تو ہمارے گاؤں میں بھی جو تعلیم کا معیار ہے، یعنی کہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم بہت کم ہے گاؤں میں، اور لوگ محنت مزدوری کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ پھر سرکاری جاب کے لیے میرا تو خیر کہنا ہے کہ مل جاتی ہے، لیکن لوگ اس طرف نہیں آ رہے، تو آپ نے محنت مزدوری کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے، تو بچوں کے لیے آپ کوئی ایسا پیغام، نوجوانوں کے لیے جو ڈسہارٹ ہو کے بیٹھے ہیں، جو محنت کرنا چھوڑ گئے ہیں کہ یہاں کچھ ہو نہیں سکتا، ان کے لیے کوئی خاص پیغام دیں؟ سر یہ ہمارے ملک میں جو سرکاری جاب ہے مل جانا بہت بڑی بات ہے، تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محنت مزدوری کر لیں، پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام کر لیں، پڑھنے کا ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ اگر جاب نہ ملے تو کوئی بندہ کوئی کاروبار کر لیتا ہے، کوئی اچھا بزنس کر لیتا ہے، تو پڑھنے کا بہت فائدے ہیں، پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پڑھنا چاہیے ہر بندے کو، یہی میرا پیغام ہے۔ اب ان شخصیات کا آپ ضرور ذکر کیجیے گا جنہوں نے آپ کی ہیلپ کی، آپ کے اساتذہ، آپ کے رشتہ دار عزیز۔ ظاہر ہے بندہ جب کسی منزل پر پہنچتا ہے تو جنہوں نے ہیلپ کی ہوتی ہے تو وہ تو دل میں رہتے ہیں۔ جی سر جی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب میں پڑھ رہا تھا، اسکول اسٹڈی کر رہا تھا، تو میں نے چھوڑ دیا تھا 5ویں کلاس میں، تو تب میری زندگی میں میرے ٹیچر آئے تھے، تو ان کی مجھ پر مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا، ان کو سارا کریڈٹ جاتا ہے اس کا۔ وہ میرے استاد شفیق شجاع صاحب ہیں، اور باقی میرے استاذہ کی بھی محنت ہے مجھ پر، سر مظہر اللہ صاحب اور دوسرے اساتذہ کرام جنہوں نے مجھ پر شفقت کی۔ تھینک یو سر جی۔ یہ ہیں جی علی صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی تو یقیناً آپ بھی اس طرح موٹیویٹ ہوں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ کوئی بھی بچہ جو محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، جہاں فشانی سے اپنے منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، تو وہ پیروی کرے علی کی اس محنت کی، جس طرح علی نے محنت کی ہے اور یہ مقام حاصل کیا ہے، اور وہ آگے بھی انشاءاللہ اس کی جو یہ کوشش ہے سب انسپیکٹر کی، انسپیکٹر بننے کی، تو اللہ تعالیٰ بالکل علی کو کامیاب کرے گا۔ ہماری دعا بھی ہے کہ یہ بچے کامیاب ہوں اور اپنے والدین کا سہارا بنیں، اس معاشرے میں پازیٹیو کردار ادا کریں۔ ناظرین، جو کامیاب لوگ ہیں، کامیابی پر پہنچتے ہیں، ان کے پیچھے بڑی داستانیں ہوتی ہیں، بڑی محنت ہوتی ہے، تو آپ بھی اپنے آپ کو کبھی بھی ہیڈ ڈاؤن نہ ہونے دیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو رہیں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ محنت کا پھل دیتا ہے۔ آپ روشن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز ملتی رہیں۔ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔